The Hiligaynon word sulod means to enter or to go inside. Súlod. Nagsulod siya sa balay. He or she entered the house. Sulod is enter, siya is he or she, and then a balay is a house. So nagsulod siya sa balay. Nagasulod ang mga aplikante sa hulot. Or it means the applicants are entering the room. Sulod is like enter, and then aplikante are applicants, and then a hulot is a room. So nagasulod ang mga aplikante sa hulot. Hindi ka magsulod sa bodega. It means do not enter the warehouse. Hindi ka magsulod sa bodega. So a bodega is a warehouse. Hindi it means don't. Hindi ka magsulod sa bodega. Ginsulod niya ang iya kwarta sa kahita. He or she inserted or entered or placed his or her money at his or her wallet. Ginsulod niya ang iya kwarta sa kahita. So kahita is wallet, kwarta is money. Ginsulod niya ang iya kwarta sa kahita. And that is all for our Hiligaynon word. Sulod means to enter or to go inside. Súlod.